हेलो गाइस। हेलो हाय नमस्ते। आशा करछि भलो थिबे समस्ते। आ मु भी बहुत भलो अछि भगवान को कृपारू। आजी मु आसी जाइछि आपण मान पई पुणी गोटे नुआ वीडियो नै कि तो देरी न करके चलंतु स्टार्ट करवा आज रो वीडियो टी। आपण मान को कहि दोछि जदि आपण मान एठी नुआ देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल लेबरली सा। मुए क्यूट कुर्तीटा ऑर्डर करथिली फ्लिपकार्ट। मैंने भी जब ड्रेस परचेज करिया चाहते ताहले मते कमेंट करंतु मु आपनको लिंक पठेई देबी। सो चलंतु स्टार्ट करिवा आजिर वीडियोटी को। आज मु मोर परफ्यूम कलेक्शन लेके आसीची। तो तो एठी देखि पारुथबे क्लियरली बहुत कम अछि आउ भी बहुत सारा अछि। किछिटा तो मो हस्बैंड चोरी करिके भी नहीं जाउछथि। नाइ नाइ तांकर ही जिंस सब से नहीं परिवे बट मु टिके मजाक रे कहिदेली। फर्स्ट मु आपण मानकु दुई तीनटा मोर डिओ रेफरेंस देवी और जोटा कि मते बहुत पसंद। द फर्स्ट वन विल बी दिस man serving company privilege titanium and here cost only 300 rupees and ऑनलाइन रे आपण मन को डिस्काउंट भी मिल जावा बट मते बहुत ही स्ट्रांग स्मेल पसंद। सो यार स्मेल टिके स्ट्रांग अच्छी and if you are like me then you'll definitely gonna love it. So yeah, बहुत ही स्ट्रांग एंड बहुत ही मस्त परफ्यूम है, बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग। And next one will be this Avelia body deodorant ice frost। ये भी बहुत ही स्ट्रांग सब मन रखिथे जेतेबेले भी आपण डिओड्रेंट यूज करछन्ते डायरेक्टली बॉडी रे केबे अप्लाई करिवेनी। स्किन जार सेंसिटिव स्किन थिबो मे बी रैशेस हो जाई पारे एंड लॉन्ग टर्म रे आपण मन को जदि आपण लॉन्ग टर्म पर्यंत एमती यूज कर चलतन्ते देन आपण को तो स्किन इश्यूज आसी पारे। सो या एंड एटा भी बहुत ही ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग एंड बहुत ही कूल वाला वाइब दबो एटा। सो अब हाँ एथिरे जीरो गैस। So yeah, and the third one is this Wild Stone Legend। दुनिया सारा समस्त को वाइल्ड स्टोन रो परफ्यूम पसंद थिबा इन बट मो रिकमेंडेशन निहाती एटा रहइबो। एटा मु ऑलमोस्ट खत्म कर देछि कहले चले। एंड या यार प्राइस अछि 225 रुपीस ओनली एंड ये भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल दबो। सो यूज इट एट योर ओन रिस्क। आपण मन को गोटे भलो टिप दूची एठी जदि आपण माने मो भलिया परफ्यूम लवर देन आपण माने कौन करिवे ना बॉडी रे प्रथमे बॉडी लोशन या मॉइस्चराइजर लगेबे देन परफ्यूम अप्लाई करिवे बा डिओड्रेंट अप्लाई करिवे तो एटा और बहुत ही बेसी लॉन्ग लास्टिंग। लेट मी शो यू some of my favorite perfumes। The number one will be this one, yeah, Skin by Titan, and the flavor is nude। I love it, I love it। Yes, pro tip for you, if you are a perfume lover like me then apply perfume on your wrist, behind your ear, and here on your neck। And प्रथमे सब मॉइस्चराइजर कि बॉडी लोशन अप्लाई करेंगे देन ओनली अप्लाई परफ्यूम।
द ମୋ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଭରେଟ୍ ହଉଛି ବୋଗୋସ୍ ଭାଇବ୍ରାଣ୍ଟ ଲେଦର ଫ୍ରମ୍ ଜାରା। ଏଇଟା ମତେ 2200 ଆରାଉଣ୍ଡ ଆସିଥିଲା ଏଣ୍ଡ ମୁଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସପିଂ ମଲ୍ରୁ ଆଣିଥିଲି and I'm a total fan of this. Hmm. And I love the color also. It's so cool, right? छोटा पैकेट बड़ा धमाका एंड ये बहुत ही वैसे लॉन्ग लास्टिंग हियर प्राइस 599 अच्छी एंड दिस इज मैन सेविंग कंपनी फायरवुड इटी एटा बहुत ही बेसी उडी स्पाइसी नोट यार तो मते तो बहुत भल लगे एटा ମୁଁ ମୋର କଣ ଅଛି ନା ମୁଁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆଉଟଫିଟ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପରଫ୍ୟୁମ୍ ମ୍ୟାଚ୍ କରେ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ ହ୍ୱାଇ ଇଟ୍ ସାଉଣ୍ଡସ୍ ୱିୟର୍ଡ ବଟ୍ ଆଇ ଡୁ ଇଟ୍ ମତେ ଭାଇବ୍ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ so ମୁଁ ମୋ ଆଉଟଫିଟ୍ ସହିତ ପରଫ୍ୟୁମ୍ ମ୍ୟାଚ୍ କରେ ଆଣ୍ଡ ଅଲସୋ ମୁଁ କୋଉଠି ଯାଉଛି ସେଟା ବି ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ମୁଁ ଯୋଉ ସପୋଜ ମୁଁ କ୍ଲିନିକ ଯାଉଛି ସେଠି ତ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ସ୍ମେଲ ପକେଇକି ଯାଇପାରିବିନି ନା ସୋ ଲାଇଟ୍ ପରଫ୍ୟୁମ୍ ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ସପିଂ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ୟା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଯାଉଛି ୟା ଫିର ପାର୍ଲର ଯାଉଛି ସୋ ଡେଫିନେଟଲି ମୁଁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପରଫ୍ୟୁମ୍ ହିଁ ୟୁଜ କରେ ସୋ ୟା this is one of my favorite and moving on to the next one this is Viodo Godfather ଏଟା ମୁଁ ମୋ ମାମୁଁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପାଖରୁ ଲୁଚେଇକି ଆଣିଛି ଲୁଚେଇକି ନୁହଁ ତାଙ୍କଠୁ ମାଗିକି ନେଇ ଆସିଛି କି ମାମୁଁ ପ୍ଲିଜ ଏଇଟା ମତେ ଦିଅ ବିକଜ ୟାର ସ୍ମେଲ ମତେ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଆପଣ ମାନେ ବି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ବିୟର୍ଡୋର ପରଫ୍ୟୁମ୍ ତ ଭଲ ଆସେ ଇଫ୍ ୟୁ ନୋ ମି ଦେନ୍ ଡେଫିନେଟଲି ଏକ କଥା ବି ଜାଣିଥିବେ ଯେ ମୁଁ ପରଫ୍ୟୁମ୍ କେତେ ପସନ୍ଦ କରେ ସୋ ମୁଁ ଯୁଆଡ଼େ ବି ଯାଏ ମୋ ବ୍ୟାଗରେ ସବୁବେଳେ ପରଫ୍ୟୁମ୍ ହିଁ ଥାଏ ସୋ ଯେତିକି ମିନିଜ୍ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ସବୁ ମୁଁ କୋଉ କୋଉ ବ୍ୟାଗରେ ହିଁ ପଶଛି ସୋ ସେସବୁ ତ ଏଇନେ ଦେଖେଇ ପାରିବିନି ସେସବୁ ତ ଏବେ ଦେଖିବା ପସିବଲ ନୁହଁ ସୋ ଆଉ ହଁ ବଡି କ୍ୟୁପିଡର ମୋ ପାଖରେ ଦିଟା ପରଫ୍ୟୁମ୍ ଅଛି ଦିସ୍ ୱାନ୍ ଇଜ୍ 24 carat gold radiance body mist this is a total waste guys don't buy it please don't buy it it's a fully waste of money and यार स्मेल बहुत ही वियर्ड एंड बहुत ही कम समय पर्यंत भी ये ଚାଲିବ ଆପଣ ଏବେ ପକେଇଛନ୍ତି 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ହାର୍ଡଲି ଇଏ ସ୍ମେଲ୍ କରୁଥିବ ସୋ ୟା ଆଇ ହେଟ୍ ଇଟ୍ and this is sweet passion ଏଟା ଚଳିବ ଏଟା ଆପଣ ୟୁଜ କରିପାରିବେ ଦୋ ଏଟା ମୋ ହଜବେଣ୍ଡକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ବଟ୍ ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ଏ ଫ୍ୟାନ୍ ଏଣ୍ଡ ମୋ ପାଖରେ ବେଲା ଭିଟାର ବହୁତ ହି ଛୋଟ ଛୋଟ ପରଫ୍ୟୁମ୍ ଅଛି ବହୁତ ସାରା ସେ କୁଆଡେ କୁଆଡେ ପଳେଇଲାଣି ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ଏଇଟା ମୁଁ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ପାଖରୁ ଚୋରେଇଥିଲି ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଗରୁ ମତେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉଟା ଭଲ ଲାଗେ ସେ ନେଇଯାଆନ୍ତି ମୋ ପାଖରୁ ମତେ ଯୋଉଟା ଭଲ ଲାଗେ ମୁଁ ନେଇ ଆସେ ତାକୁ ସୋ sharing is caring and I love this one this is envy ର perfume I know ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ମତେ ବି ଭଲ ଲାଗେ and envy ର ଏଇଟା I don't know ଏଥିରେ ବସ୍ envy 30 ml natural spray ଲେଖା ହେଇଛି but I am a total fan of this ହୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବହୁତ କନଫ୍ୟୁଜ ହୁଏ କି ମୁଁ କଣ ପକେଇବି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ଏଇଟାକୁ ଚୁଜ କରିଦିଏ ଆଇ ଲଭ୍ ଦିସ୍
And oh good. This perfume is from Rene. यार क्या एमती कौन पाई देई होनी I don't know. Rene, please see this. এটা ଯେବେଠୁ ଆସିଛି ଯେବେଠୁ ଏ ପାର୍ସଲ ରିସିଭ୍ ହେଇଥିଲା ମତେ ସେବେଠୁ ହିଁ ଏମିତି ଠିକ ସେ ଦେଇ ହଉନି यार କ୍ୟାପ୍ ବଟ୍ perfume is very very good. Floral. Floral. तुमको लगेगा जैसे you are walking in a garden. So yeah, if you are a fan, then buy it. So yeah, this is it. This was all about my perfume collection. ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗି ଦେଖା ହେବା ପୁଣି ଥରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ. Till then, bye bye, take care, love you. Om Namah Shivaya.